tahote bukurok money control apps no use khainai bahaikhe sung share market ni khoj khobor narokman yakaba share market o stock ni price bom tisoloi tong bo company tola sakang tong aptirno sung klai sake saiman tako to abon bagani belaino klai sake yakaba simple khainai sung share market ni khobor narna thangke money control apps no use khainai sung kaham kono saiman tako Pia tahu jara ke money control apps no use khai angke borong bagai saimang lagje bahaikhe oro data rono nai bahaikhe chart pattern nai yaka money control app no use khai nai kaisa share ni dam bahaikhe naiman amterno saiman je khona tako ge tinin video ang ekdom klai sake money control apps no use khai nai bahaikhe share market ni khoj khau narangman abono tuine ang nang no phrungnai to Lamsogo no ani YouTube channel rang Puisao o channel ang share market mutual fund tai investment no tuine kok sawo ani channel faile tai subscribe khaina di video naiman yaklo video sajakkha ba like te share khai tako money control apps already an mobile tongo abon bagi ang direct money control apps ni dashboard khloka tako noni mobile jodi money control apps kring ba Google Play Store thani aro thani nei money control no mane search khainai norok aroni simi download khainai man tako to norok money control apps download khaimna yaklo mane aro hap kangka mo hainu kana mo hai mane interface no gan tako aro je indices ni sijak tongo tako indices ni tola faising sungnai ne lenta Korno nukna Sensex sijak tongo Nifty 50 tongo Nifty Bank tongo Nifty Midcap tongo tako nongno kaisa kok sarnam sungo Sensex ndi Nifty 50 ni mono tuine ai ang already ani channel video khlaijak nora video no nanyam sungkha ani channel ni description ni talo mane Nifty 50 tamo ba Sensex tamo amno tuine video nor naiman tako jara share market ekdom gotal borok Sensex tamo Nifty 50 tamo maborok saimiana abon bagai tini no video ekdom jara katal nai tonai rok bon bagai nang sanam tongmana ta jara kisi misi saimana rok ba kaham ke saimana rok to video nai afan cholio tangkai ekdom saimai rong bagai no o video ang khai tongmana tako gan puilan sung thang no ro indices tam no hun nor hoito khana khana share market hazar share listed tong hoi tako tabuk joroti ang jesu saimar price hoini simi 7000 company ni stock sini share market listed tong tako gasa hazar share no nang check lain thang ang belaino somai nangnai aboge sini NSE ba BSC bor kabangma indices nam lirka mane kabangma company ni groups namoi kaisa bumngro abnano sung indices tako ga Sensex ang tamo Sensex ang sini India ni top 30 mane ek ni simi 30 number jora jotton shlai kotor kok jotton shlai kaham kok company ni bumngora tongo tako thiga ba keno Nifty 50 o sini India ni ma sini desh ni tako ek ni simi 50 jora jotton shlai kotar kok kaham kok buhni man bono ta humale bini market capitalization belain kotor tako ama hai top 50 company no hongke sung Nifty 50 tako ঠিক আবার কি ন নিফটি ব্যাংক গতাম সিনি ইন্ডিয়া নি জেসুক ব্যাংক রে দিবা কাম ব্যাংক তাকো আ ব্যাংক ন তুই কাইসা গ্রুপ সামরি রেখা আ গ্রুপ নি বমু নংখা নিফটি ব্যাংক তো মো হাইকে কবাংমা ইন্ডিসেস নামজাক তঙ্গ তাকো তাম নিয়া তলাওতে ডিটেইলস কা নাকি আংকে কবাংমা তেবো ইন্ডিসেস নি বুম রং নরক মানাই থানাই তাকো অর যে ইন্ডিসেস নি সিজাক তঙ্গ অর ক্লিক থাইনাই নং তেবো ইন্ডিসেস রক নাইমান তাকো খা খ্লাইও মনো বুঝি খানা হানাই নাই তাবো অর স্পেশালি ও যে সেন্সেক্স কে দিবা o Sensex man puilaw na saka je sin India ni top 30 company no honta Sensex o jaga include khaijak tangota inka o Sensex ko tamo company tong sin India ni jotno se kota krok tam no oro click khai ne mano ang nong no Sensex ko click khai nai tamo stock tong phunugri wonta click khai sing o Sensex no na hari tabok 38412.21 পয়সা চলই tong tako omo tang market live চলই tong moi up down khai tongo ngatabok market live o Sensex kisa minus thangi tongo tako 30 টা কাহাম কোম্পানি যদি কাহাম খাইকে আংকে Sensex বাড়ি নাই 30 টা কোম্পানি যদি হামিয়া খাইকে আংকে Sensex তলা ডাউন থাংনাই থাকো গসিন ইন্ডিয়ানি ইকোনমি বহাইনো ও কতর কোম্পানির করে দেবা অরনি উপরনো ডিপেন্ড খায়ো যে বড় কাহাম খাইকে আংকে সিন ইন্ডিয়ানি ইকোনমিক্স বো ইমপ্রুভমেন্ট চান্স দङ আংকে Nifty 50 याखबा Nifty 30 ডাউন চাখাংকে সিন ইন্ডিয়ানি ইকোনমি বহাইনো ডাউন থানানি চান্স দङ তাই হলে অর যে কোম্পানির করে দেবা অম সিন ইন্ডিয়ান যতনি কতরক কোম্পানি বা বরকনি কাহাম হামিয়া খামানি উপরনো সিনি দেশনি অর্থনীতি অনেকটা ডিপেন্ড খাইও থাকো গমকে সালসা ইয়াখাবা Tinini চার যে তিনি বুঝতি বরক মানে আপ ডাউন তং আপ ডাউন অর ফোন কথা কো বুসুগো বরক ওপেন খা বুসুগো তাও ডাউন থাঙি তং আবন অর ইন্ডিকেট খাইও থাকো ইনকে নর অর কাইসা মানে নাহারি অর কাইসা স্টক সিজাক তং ও Sensex কয়টা স্টক তং নন সাকা 30 টা স্টক তং গো 30 টা স্টক নি প্রাইস বুসুগ বম হাই আবন অর স্টক সিনকাংকে স্টক নি বুং বনুংনাই plus o stock ni price busuk soloi tong mane dam busuk soloi tong abo norok nai manai tako ngasung stock click khaine na hangke stock click khaimani yagolo na nujaka aro Indusin Bank bini price nga busuk aro
547 টাকা 85 পয়সা চলি তঙ্গ তিনি ব মানে তিনি অ সালসানি আবো কিন্তু 3% ব রিটার্ন লই তঙ্গ তাও সুজারা ঠিক আহাকে নাহারি টাটা স্টিল বিনি তাও মার্কেট প্রাইস লই তঙ্গ 367.55 পয়সা তিনি বছর ব রিটার্ন লই তং তিনি সালসাও 2.59% ব রিটার্ন লই তঙ্গটা ঠিক আহাকে আল্ট্রাটেক সিমা নাইমানো বিন দাম বছর নাইমানো 4224 টাকা বছর রিটার্ন লই তঙ্গ সুজাক তঙ্গ লার্সন তঙ্গ सान फार्मा तंग पावर ग्रिड तंग ठीक अमाके नों और 30 कोम्पानी कासे कासे स्टक नों और नाइमान तको हंके नों नाइमान जे ब स्टक बसुक दाम चलै तंग नों पाइना मुसुं हंके और जे स्टक नि दाम चलै तंग दिबा अमर बेबान दाम हम बेबान स्टक नि दाम हंके बसुक जति प्लस उन तंग प्लस और जे ग्रीन कलर हंके माने काई तंग और रेड कलर हंके ताव माइनस नि तंग ताको नों जदि अ स्टक रना पाइना मुसुं खा और जे दाम जक तंग अ दाम बेमा पाइनाय ताको अमा हंके सेंसेक्स नि स्टक रक ताको हंका आबो यागोला आं नंनो फुनुग रवाना निफ्टी 50 नि कंपनी निफ्टी 50 नि कंपनी आं नंनो सागासिन इंडिया नि जतन स्लाइ काहामको 50 कंपनी बुं आरो जों क्लिक खायनायनो निफ्टी 50 ओ तो निफ्टी 50 बाहायनो ताव माइनस नसलै तंग ताबो बिनि मार्केट प्राइस जों तंग टोटल टाको निफ्टी 50 ओ जे 50 कंपनी करिजा आबनो थानसे खलाय बिनि रेट चलै तंग 11276 टाका 70 पैसा ताबो माइनस 0.21% डाउन चलै तंग टाको थासिंगो सामाहाय ओ जे चार्ट ओ वाहन तिनी सालसानि चार्ट नों गोबां नि चार्ट नाय मुसुं हांके और जे क्रेदिबा म और क्लिक खाके हांके नों बसर कासे चार्ट नाय मानो 5 बसर चार्ट नाय मानो याकबा माने लॉन्ग टर्म नि चार्ट नों नाय मानो मैक्सिमम चार्ट नों नाय मानो ता जोंगार ताव नायन थेंगे और वाहन नों नां गाइस और नि स्टक फुनुगरि मानो और जे स्टक नि सिजक तंगो और क्लिक खायनाय ओ 50 टा जे स्टक क्रेदिबा बिनि दाम बसुक सलै तंग आबनो आं नंनो फुनुगरवान ताको स्टक क्लिक खाके और थासिं है और बाहाय नुजा खाना इंडसइंड बैंक तांग हमले सेंसेगो जे 30 टा कंपनी तंगो आ कंपनी बा और हाय तंग फिरो तांखा और 50 टा खाबा ताई 20 टा कंपनी और दालक जाक ताको आर हंगे 30 टा तंगनी और के 50 टा 30 टा तो सेम नंगनाय इंगा आबनो कारि ताई 20 टा कंपनी और इनक्लूड खाइजाक तो अमा के नंग यांग तला नाय मानो ताम कंपनी तंग आं और कासे कनि तो फोन गिरगा ता कासे कनि आं साइरनो नरो कंपनी रो खना कना आं खाख्लायो इंडसइंड बैंक तो साका जेम और टाटा स्टील तंगो तला अंकाय नर सिनेमा नि कंपनी आम हां बुं फुंगिरवानो जेमन नर ऑक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बजाज फाइनेंस एचडीएफसी कूल इंडिया नेस्ले तंगो इन्फोसिस तंगो रिलायंस इंडस्ट्रीज तंगो एचडीएफसी बैंक तंगो माहायरक ताको तो मंग खसिनि देश निता टॉप 50 कंपनी बुंगरो तो माहायके नर क्लाइस सके प्राइस बसुक चलै तंग नंग तो थासिं साखानो जे प्राइस जे चलै तंग और जेटा आप उंगि तंग माने जे प्राइस बिसिंगि तंग तिनी रेट नि मियान रेट नि तिनी बिसि चलै तंग आ रेट नाके ग्रीन कलर फुनुक जागो और जे ग्रीन कलर बेंग बारै तंग मान ताको बसुक % बारै तंग और बेंग % सिजाक ताको ठीक आ बेकम तला फायंगे बो माने स्टक तिनी माइनस चलै तंग आ माइनस नि जे इकोबन नाय मान ता जेमन बाजाज ऑटो बारटी एयरटेल टीसीएस अब्रो तिनी माइनस चलै तंग बसुक माइनस चलै तंग % न यांग साइड नाय मान ताको नर पाइना हंगांके अ दाम लै नर शेयर कासे कासे दाम मा पाइ ताको गमो तो खाखलायनो बुजिगोना हनै बुजियाखै तला कमेन्ट्स खादि गमनो करिबो ओ मानि कंट्रोल एप्स नरक यांग थांगा हंके माने यांग हाके जदि सिन कांके ग्लोबल इंडिसेस नि बतम ता ग्लोबल इंडिसेस माने सिनि इंडिया नो कारी माने बायरे नि देश नि जेमन अमेरिका हंदी श्रीलंका हंदी ताम पाकिस्तान पानदि ताको बा चाइना हंदी आमा हाय देश नि शेयर मार्केट ताम चलितं बुसुक काहाम चलितं हामिया चलितं अब नर क्लिक खाके हंके और सायमनाय अब न कारिन और टॉप न्यूज़ माने शेयर मार्केट रिलेटेड बा मते बिजनेस रिलेटेड कमा खबर नै मानो टॉप न्यूज़ क्लिक खाके हंके ताव जे लेटेस्ट न्यूज़ करिबा आपन नर परि नै मानो आमा के परि नरक सिनि शेयर मार्केट नि खबर नारि मानता एकदम कताल को खबर ओ मानि कंट्रोल एप्स जे कुनु शेयर नि ता कोन जे नानि मुसुमानि शेयर नि हिस्ट्री न नाय मानो आं काइसे नंनो फुनुग्रवानो जे कुनु शेयर नि बा स्टक न नाइन थांके माने बिनि डिटेल्स बनो शुक्रबि नाइन थांके नों बाहायके नायमान सेन्सो क्लिक खाने हाय हाय आं स्टक थानाय फ्रॉम दि आईसीआईसीआई बैंक तो ताव आईसीआईसीआई बैंक मार्केट प्राइस किसा काई तंगो ताको प्लस 0.72% ब तिनी रिटर्न लै तंगो तिनी ताको हबो ताबो मार्केट लाइफ चलै तंगो न टलाव ज स्टार्ट करि देबा अ चार हंगे तिनी इनका आबनो कराइ न 5 दिन सिनाय मानो मा थानाय 5 दिन ता मुखा थानाय 1 मास ता मुखा 3 मास तामो 6 मास तामो 1 ইয়ার तामो बा 1 বছর বেশি 2 বছর 3 বছর 5 বছর নাইন থাকাকে और जे मरक माहाय ओ जे चार्ट करि दा अमर क्लिक खाके हंगा नरक थानाय 5 বছর याखबा स्टार नि सिमी आईसीआईसीआई बैंक सिनि शेयर मार्केट बो माहाय पारफॉर्म खाके अब नरक नायमानो आंनो फोन गिरवानो तो अब फोनन सकां
आं तलावते किछु नंनो फुनुग्रि रवान tako jotto share no narok mahike nemon ang suru matro kasia share example nang narok tako or 2 days high low onsak tong mane tini market khulong mane yagulo o ICICI bank ni share jotto ni slai dam bo sungkha jotto ni slai dam kom bo sungkha aboro sujak tong tini tawsa jora tako 10 ta 14 khatabo 9 ta 15 market khlogo inka o 1 ghonta ni bising 352 65 paisa bini jotto ni tolaw ongkho ka bin dam jotto ni kusu kakaro bus 357 টাকা 65 পয়সা অমো 1 ঘন্টার বিসিং বিনি দাম আসুরতি তলাং হকা তে আজতি সাকাখা অমো নংনাই মানতাকো কারণ হারে তাকো 52 উইক লো 52 উইক হাই মানে থানে 1 বছর ও ICICI ব্যাংক নি শেয়ার নি দাম তাকো বসু জতি তলাং হকা বসু জতি সাকাখা আর সুইজা যতনি তলাং হকা বসু 268 টাকা 30 পয়সা যতনি দাম কাকো কা বসু 552 টাকা 20 পয়সা মানে তাক বছর চলিতং 354 টাকা 60 পয়সা মানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বসুক বিনি আর 2,29,743 কোটি নি বেশি বিনি মার্কেট ক্যাপচার মানে আমার সিন ইন্ডিয়া নি কাইসা লার্জ ক্যাপ কোম্পানি টপ 10 কোম্পানি বিসিং খবজাগো ও ICICI ব্যাংক আবন বাগাইনা বিনি মার্কেট ক্যাপ বেলাইনো কত টাকা তো তিনি ও ভিডিও ফরমানি কারণ হকে মানি কন্ট্রোল অ্যাপস অফ ফাইনাই নং বাইকে শেয়ারनि दाम नायमान শেয়ারनि चार्ट बाहायके नायमान बा मार्केटआव बा शेयर बसक प्राइस रैतों आपतिरनो नों बाहायके नायमान आ बेसिक जिनिसनो फुंना बागानि भिडियो खायमानि खाख्लायनार अ भिडियो नो नायनाय मानी कन्ट्रोल एप्स नो बाहायके ऑपरेट खाय अब केसेसला साइमान kana हानाय अमनतैते ब साइमानमो चुंखे नरक तला कमेन्ट्स खायदि आं फाइनाय सालगो मनतैते ब भिडियो खायरान थाको तिनि बागे आसुनो तेसे मालाय फेनाय हामबाय।